Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 November tahun 1997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANMKS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. First of November of year 2197, Wednesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2197 AD, to the present now, year 2026, 971 years through the coming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the age. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Rabu 1 November tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material, Wednesday 1st of November of year 2197 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
nomor 344K/MB1/MEMB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 76. Appendix 3 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities, page 76. Pedoman pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, guidelines for reopening reclaimed areas in mineral and coal mining business activities. Kegiatan halaman 77. Ketentuan rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi Kegiatan halaman 77. Kegiatan rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi. Rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi paling sedikit memuat latar belakang, hal-hal yang perlu dijelaskan antara lain urgensi PKAR, pembukaan kembali area reklamasi yang memuat narasi terkait implikasi jika tidak dilakukan PKAR, pembukaan kembali area reklamasi, serta analisis terhadap kemungkinan upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah atau pemanfaatan peluang, serta apabila terdapat beberapa rencana PKAR, pembukaan kembali area reklamasi yang disampaikan dalam satu permohonan harus dijelaskan skala prioritas dari seluruh rencana PKAR. Pembukaan kembali area reklamasi yang disampaikan dapat disajikan dalam bentuk format 3. Activities, page 77. Provision for the reopening activity plan for reclaimed areas. The reopening activity plan for reclaimed areas must include at least background matter that must be explained include the urgency of the reopening of the reclaimed area, which includes a narrative regarding the implication if the reopening of the reclaimed area is not carried out, as well as an analysis of possible other efforts that can be undertaken to resolve problems or exploit opportunities if there are multiple reopening plans for reclaimed areas submitted in one application. The priority scale of all submitted reopening plans must be explained. This can be presented in format 3. Format 3. Identifikasi dan upaya penyelesaian permasalahan
atau pemanfaatan peluang dengan atau tanpa PKAR, pembukaan kembali area wilayah reklamasi, halaman 80. Format 3, identification and effort to resolve problems or exploit opportunities with or without reopening the reclamation area, page 80. Nomor permasalahan peluang yang teridentifikasi, identified problems, opportunities. Upaya untuk penyelesaian permasalahan atau pemanfaatan peluang dengan atau tanpa PKAR, pembukaan kembali area wilayah reklamasi. Effort to resolve problems or utilize opportunities with or without reopening reclamation areas. Dampak, impact. Priority, lokasi sesuai dengan BA berita acara penilaian. Location as per the assessment minutes. Luas hektar, area hektar. Halaman 80, page 80. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UHNM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillah.